décide de fonder une œuvre? Comment ça vient? Está perguntando como que se decide fundar uma obra como esta. Como que isso veio? Não foi uma decisão minha, porque eu justamente não queria começar. C'était pas une décision, c'était pas un choix. Moi, je voulais pas être fondateur. Porque quando eu tive a experiência, Parce que quand j'ai vécu l'expérience, eu me inseri num grupo de jovens que pregava retiro para jovens. je commençais à faire partie d'un groupe de jeunes qui prêchaient de retraite pour des jeunes. Eu achava que aquele sentimento, que eu nem imaginava que era um carisma, Ce sentiment que j'avais, je vais le dire comme ça, je pensais, un sentiment en fait que moi j'imaginais pas que c'était un charisme. era uma proposta de fidelidade que eu deveria fazer aos jovens. Je croyais tout simplement que c'était une proposition de fidélité que je devais faire aux jeunes. Mas eu não imaginava que era um carisma Mais je pensais pas que c'était un e charisme. que surgiria uma comunidade. Et qu'à partir de cela, ça engendrait une communauté. Mas em 1989, Mais en 89, o padre que orientava esta equipe de jovens le prêtre qui orientait un peu ce groupe de jeunes qui prêchaient de retraite, chegou para mim e falou: por que você não funda uma comunidade? ce prêtre-là m'a posé la question, pourquoi tu ne fondes pas une communauté? Eu não queria fundar uma comunidade. Moi, je voulais pas. Eu sabia que era uma encrenca muito grande. Moi, je savais que c'était un problème. Eu sou dentista Moi, je suis dentiste e na época eu estava na universidade. et à l'époque, j'étais dans l'université. E eu fiquei meio resignado com a proposta. Moi, je ne savais pas quoi faire avec la proposition. Porém, algumas coisas foram acontecendo Mais des choses commençaient à arriver. que eu em determinado momento eu percebi que eu não tinha como fugir desta proposta. Et à un moment donné, j'ai vu que je ne pouvais pas échapper de cette proposition. Os sinais começaram a ficar muito fortes, Les signes étaient très forts. porque inclusive alguns jovens começaram a se aproximar de mim, se identificando daquela proposta. Parce que justement, certains jeunes s'approchaient en disant qu'ils s'identifiaient à cette proposition. Então, foi uma coisa muito independente da minha vontade. C'était indépendamment de ma volonté. Isto é uma coisa que eu não, de uma certa maneira, eu não sou cúmplice, né? Não sou tão responsável, porque não fui eu que propus isto. En fait, je ne suis pas responsable de ça parce que je ne voulais pas, tout simplement. Não foi uma ideia. C'était pas une idée. Mas nós começamos como comunidade de aliança, Nous avons commencé comme une communauté d'alliance seulement. que são pessoas que vivem o carisma, C'est-à-dire les personnes qui vivent le charisme, mas vivem no mundo, no século, têm seus trabalhos. mais ils ont leur maison, ils travaillent, une vie normale. Eu era dentista Et moi j'étais dentiste, comme j'avais dit. e todos os outros membros viviam assim. Tous les autres aussi, ils avaient leur métier. Mas conforme o tempo foi passando, Mais après quelques temps, eu sentia que era pouco cuidar de bocas. moi je sentais que c'était peu de prendre soin seulement de bouche, De dentes, de dents. eu sentia que deveria cuidar de almas. J'avais dans mon cœur que je devais prendre soin des âmes. Não é que eu desvalorizo a boca, muito pelo contrário. C'est pas que je n'aime pas ça, mais au contraire, A saúde bucal, evidentemente. moi je suis passionné de ça. Porém, eu comecei a sentir este ímpeto de dar tudo para cuidar de almas. Voilà, mais j'avais l'élan de tout donner pour prendre soin des âmes, pour évangéliser. E de fato, a vida da comunidade começou a exigir muito meu tempo. Et la vie de la communauté a commencé à m'exiger beaucoup de mon temps. Mas eu tinha um problema.
mais j'avais un problème. Todos, absolutamente todos eram contra isso. Mais tous les autres, ils étaient contre cette idée de tout quitter. Inclusive minha noiva, eu era noivo, Et d'ailleurs, sa fiancée, meus pais, ses parents os membros da comunidade, et tous les autres membres de la communauté. todos. Ils ne voulaient pas une communauté de vie. Pour eux, c'était... E eu fui com a minha noiva, que hoje é minha esposa, Donc, ma fiancée à l'époque, aujourd'hui mon épouse, ver um apartamento que eu tinha comprado para o nosso nous casamento. sommes allés voir l'appartement que nous avions acheté pour le mariage. E quando eu voltei, Et quand on retournait, eu falei para ela, eu acho que nunca vamos morar aqui, je lui ai dit, je pense qu'on ne va jamais y habiter, porque Deus nos chama a morar, viver em comunidade. parce que Dieu nous appelle à vivre en communauté. Ela ficou bravíssima Elle était en colère e terminou o noivado. et on a rompu les fiançailles. Tínhamos o casamento marcado para mais ou menos 5, 6 meses. On avait déjà les dates du mariage pour 6 mois après cela. E aí todos da comunidade, naquele momento, não tinham uma percepção ainda de fundador. Et à l'époque, on n'avait pas encore la perception du fondateur. Donc on était une communauté, mais on n'avait pas de fondateur. E como falaram assim, coitado da Tânia, Et les gens disaient, la pauvre, que namorou 4 anos, um radical maluco. elle était 4 ans avec un radical, complètement fou. E agora teve que terminar com isto. Et maintenant, elle est obligée à rompre les fiançailles. Meus pais ficaram muito bravos, Mes parents étaient en colère aussi. porque eu tinha consultório, Parce que moi, j'avais mon cabinet. trabalhava numa prefeitura, Je travaillais pour la mairie, fonctionnaire. fazia especialização em aparelho bucal. Moi, j'avais des études spécialisées en appareil dentaire, merci. E também traumatologia bucal. Et les traumatismes. E falar em deixar tudo isto para os meus pais, especialmente para o meu pai, foi uma grande afronta. Quitter cela pour mes parents était très très compliqué de comprendre. Foi um momento muito difícil para mim, C'était très difficile pour moi, mas foi a minha grande decisão por Deus. mais c'était en même temps une grande décision pour Dieu. Porque todos eram contra, Parce que tous étaient contre. inclusive na minha razão. Même moi, dans ma Eu raison, achava aquilo uma maluquice, je disais que c'était de la folie. não tem cabimento isto. Donc voilà, c'était pas raisonnable. Mas eu tinha um sentimento muito forte nesse sentido. Mais en même temps, j'étais voilà, j'avais une certitude. E eu disse sim a Deus. Et voilà, j'ai dit oui. E tudo que eu dei para Deus, Ele me deu de volta. Et tout ce que j'ai donné à Dieu, il m'a donné de retour. A minha noiva, que hoje é minha Ma esposa, fiancée, aujourd'hui, mon épouse. ela foi num retiro num dia. Quelques temps après, elle s'est inscrite à une retraite. Ela é cantora, Elle chante. era um retiro de músicos. C'était une retraite pour de musiciens. E ela fez uma experiência de Deus muito forte. Et elle a vécu une très forte expérience de Dieu. E ela, depois, no final do retiro, Après, à la fin de la retraite, falou: eu quero viver isso que você está querendo viver. elle m'a dit, je veux vivre cette proposition dont tu m'as parlé. Eu fiquei assim, espantadíssimo, Moi, j'ai rien compris, porque ela não podia nem falar nisto. parce qu'avant, on ne pouvait même pas en parler. Ela tinha uma raiva muito grande desta proposta. Elle était complètement contre cette proposition. Foi uma mudança muito radical num dia. C'était Uma mudança muito grande num dia. un grand changement en un seul jour. Porque eu fui amadurecendo isso em anos. Pour moi, c'était un processus progressif. E ela foi num dia. Pour elle, c'était
Aí nós nos casamos Et après cela, e Nous hoje sommes mariés. ela começou comigo a comunidade de vida. et nous avons commencé ensemble la communauté de vie. A comunidade, quando eu e ela decidimos começar a comunidade de vida juntos, Et quand nous avons commencé la communauté de vie ensemble, eu cheguei para o conselho da comunidade falando desta decisão. j'ai communiqué au conseil de la communauté cette décision. E estávamos num retiro Nous étions dans une recollection. e o conselho disse: você não pode falar isso. Et alors, les autres membres disaient, mais tu ne peux pas parler de Você ça. sabe que muita gente é contra isso. Tu sais bien que les autres la majorité sont contre. Você vai criar um grande problema na comunidade. Tu vas commencer à un problème dans la communauté. Mas, novamente, eu sentia que Deus me impelia com muita força a isso. Mais une fois encore, je ressentais que Dieu m'appelait à cela. E eu decidi colocar. Et j'ai pris la décision d'en parler. Quando eu comecei a falar, Et quand j'ai commencé à As exposer pessoas- mon idée, as pessoas começaram a chorar. il y a eu tout le monde a commencé à pleurer. Houve uma comoção Il y a eu une commotion. e não havia como você dizer que aquilo não era vontade de Deus. Et on n'avait pas un moyen de dire que c'était pas quelque chose que venait de Dieu. As pessoas mais contras, as mais Même radicalmente les gens contra, qui étaient plus contre la proposition, sentiu um ímpeto no coração naquele momento que era a vontade de Deus. ils sentaient que ça venait de Dieu. E começamos então a comunidade de vida. Começamos a comunidade de vida. Eu e minha esposa, eu deixei a minha profissão e ela deixou a dela. Ela é bioquímica. Donc j'ai quitté mon cabinet, j'ai arrêté mon métier, et elle a arrêté, elle a fait de la biochimie.